हाय सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे मुझे सकाल मस्त सांग मैंने जस्ट इन गाधेक आसिली आम बहुत रोसे कर भी सकाल सकाल नुआ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चल देखा आम बहुत सर कि ना देखिए से जाल नगैला आसु कौन कर चुलिब कौन काली काली से आनी मोटा जाल मोटा जाल हाँ अरे से छात ऊपर काटनी चुली पर नदी दबा से फोपड़ा ये चार्जर काटला हम से चार्जर दे सुजी के लिए से हाँ कौन तोड़ा हम घर कौन हे नांडी नांडी भांगीदेला घर से भांगीदब जना पड़ी हे हे भांगीदेला घर घर भांगीदब से शोपड़े शोपड़े यार अनैलु अनै पारनु अनुन टी आड़े गली जा गले मैंने गोटे खाई मैंने पोखरी आड़े आम गजेन्द्र इन आसिले मैंने नड़िया पारिकी देख गाधे गाधेब ये जीवे इन आ गोटे आड़े मानने ड्यूटी तंगर अच्छी नड़िया पर ड्यूटी तंगर रोसे पाड़ी रोसे मैंने खाई आम बो खाई सारी आड़े आसारी पोखरी बढ़िया पवन था जो आड़े आसारी भी आम बो एने खाऊँ एने खाई आड़े आस बोटे माछ मारती माछ तक आमको करते भजिया गाधे खाई जीव एने आसला आंटी देखते बो खाई आइलु दोई खेलु तो बापा कही घर को तो भाई घर खेलुल से घर तो भाई कहे शाशु घर को पड़े कौन ना बाया ना कौन खा भात खाइलु भात खाइलु कौन आ भात खाली डाली हाँ डाली भात खाई तू कदली खाई अच्छी तुम घर हाँ बाजी कौन बाजी बाजी को बाजी सारा बायाणी तू बायाणी हाँ किए से बाया तू बायाणी नहीं किए किए हाँ किसे तू शोबु न शोबु घर को जा रही घर शोबु घर शोबु बिक्री डाकुच सांग मैंने शोई शोक उठिले शोई उठू तो नांदी आम आस पाखक देखो नांदी
ତୁ ଆଇଛୁ ପାଖକୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଉଠିଲୁ ନାଣ୍ଡି ଶୋଇ ଶୋଇ ଉଠିଲା ମୁଁ ବି ଶୋଇ ଶୋଇ ଉଠିଲି ଆମେ ବହୁତ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା ଆମ ନାଣ୍ଡି ମୋର ଆମେ ଏଠି ବସି ବସିକରି ଆମ ପବନଟା ମସ୍ତ ଆଡ଼ିକି ହେଉଛି ଉଠେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେ ନାଣ୍ଡି ଆମ ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି ନୂଆ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ବୋଉ ଆଣିଥିଲା ତାର ଅଛି କିଏ ନଗେଇଛି କଳା କିଏ ନଗେଇଛି ବୋଉ ନକ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ହେଉଛି ତାପରେ ବି କ'ଣ ଖାଇଛୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଛୁ କିଏ ଆଣିଥିଲା ବାପା ନା ବୋଉ ବାପାର ବୋଉ ହଁ ଯାଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା ଯିବା ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ମାନେ ଆସିଲେ ଆମ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଘରେ ବସି ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଦେଖିବା ଆମ ପିଇସା କ'ଣ କରନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ଛଣ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ମାନେ ଘର ଛାଇବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଛଣ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଘର ଛପର କରିବୁ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଝାଡ଼ି ସାରିଲେଣି କେତେ ରଖୁଛନ୍ତି ପିଇସା ଘର ଛପର କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇପଟ ତଳ ପଟ ହଁ ସେୟା କରିବ ଛପର କରିବ ବୋଲି କୁଆଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ୟା ଟିକେ ଆସୁନୁ କେତେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ୟା ଟିକେ ଆସେ ଏଠିକି ଟିକେ ଆସୁନୁ କ'ଣ ନେଇକି ଆଇଛୁ ହଁ ତୁ ଏଠିକି ଆସୁନୁ ଶିଖା ଦେବନି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ରେ ଭଗବାନ ଦେ ଫୋପାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଦେ ତାକୁ ତୁ ଏଠିକି ଆଣୁନୁ ହବନି ପଳେଇ ଯାଉଛି ନାଇକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ସାହି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛି ତାପରେ ତ ସାହି ଝାଡ଼ୁ ମାରି ନାସିବ ତ ସବୁ ସଫା କରିଦେବନି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ବାଟ ଓଳେଇ ଆସିଲେ ହେରି କ'ଣ ନେବୁ ତୁ ବଲ୍ ନେବୁ ଏଠିକି ତାପରେ ଏତେ ବାଟ ଏତେ ସବୁ ଓଳେଇବନି ଯିବନି ଇଏ ଆସୁଛି ବଲ୍ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ ଖାଉଛୁ ଫେର ବଲ୍ ନେବୁ ଯିବୁ ଭାରି ସବୁ ଯାଇକି ଓଳେଇବ ଯିବ ଏଇନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରି ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛି ବାଏ।